Nag-order ko og chocolate cake, 12 ka buok nabawasan siyang 3 ka buok. Nag-purchase po ko og kalamay naara diri pero wala pa nako kuan. 4:47 p.m. April 2024 mabalik sa part 1 after Mrs. Family Vlog. Nakuhaan og tulo na imo nag 9 ka buok naa diri ang kalamay. Unya pa na ako ni kaunon guys. So pag mo man ta sa vlog karon kaunon ni unya pa na kaunon. Okay. So instead 12 pieces bawasan siya 3 ka buok. 9 pieces na lang siya. Alright. Ngaon ta. Gutom kay by the way. Eighteen ka buok kutsara. Another 2 ka kutsara.
Yan na kaunon ng kalamay, ubi kalamay. Kita ka sa Lyrics Vlog. Thank you for watching.